जमी किस पे है सबने काहे, खुली किसकी खातिर है बाहें। मुझको पहचान लो खुदा, मुझको पहचान लो खुदा। आजा बहन के लौड़े, कहाँ भाग रहे? तू भी तो लड़ना चाहता था। क्या बात, लड़ाई छूटते ही तेरा भी पानी छूट गया। सामने से सामने तेरा बाप खड़ा है, बाप खड़ा है। কাপিস্টা রাখাপাড়া মা লক্ষ্মী ক্লাব প্রেজেন্ট। ওয়েলকাম টু কাপিস্টা রাখাপাড়া মা লক্ষ্মী ক্লাব। কাপিস্টা রাখাপাড়া মা লক্ষ্মী ক্লাবের ছেলেরা মানে তোদের বাবারা এসেছে। রাস্তা তো দূরের কথা, পুরো এলাকাটাই তোদের ছাড়তে হবে, না হলে কোনটা বাপের এলাকা আর কোনটা ছেলের এলাকা ফিতে দিয়ে মেপে দেব। কাপিস্টা রাখাপাড়া মা লক্ষ্মী ক্লাব প্রেজেন্ট।